पवित्र हृदय सबुठारु बड़ तीर्थ, पवित्र मन ही सबुठारु बड़ मंदिर, सत्य एवं निष्ठा सबुठारु बड़ भक्ति एवं काहारी प्रति अन्याय न करिबा सबुठारु बड़ पूजा। जो मनीष मन को पवित्र करनिए तार मन ही मंदिर समान हो जाए। जार मन पवित्र तार मुहरु अधिकरु अधिक भल कथा ही बाहरी थाए। से खराब शब्द गाड़ी गलज करे नाही। आपणक धर्म जहाँ भी हो प्रथम जड़े भल मनीष होगा प्रयास करंतु। आपणक कर्म ही कही थाए आपणक धर्म केते भल एवं केउ प्रकार शिक्षा देइछि। घर छोट हो कि बड़, जदि सेठारे रहउथिबा लोकंक हृदय बड़ तेबे सेठारे स्वर्ग ठारू भी अधिक आनंद मिली थाए। जीवन रे सबुबले गोटे कथा मन रखिबो, समस्ते तुमको बुझी पारिबे नाही आउ तुमे भी समस्तंकु बुझाई पारिबो नाही। जार बुद्धि उच्च एवं सकारात्मक से ही भल विचार प्रकृत अर्थ बुझीपारे। उच्च बुद्धि ही परखी जाने सत्यर से ही आलोक को, अंधकी देखिपार सूर्यर किरण को। जेमिति विद्युत बिना गोटे सहर अंधकार रे बुड़ी जाए एवं कौनसी काम सठिक भाव में हो पारे नाही, सेहीपरि मनरू जेतेबेले सकारात्मकता चली जाए सेतेबेले जीवन में हताश और नकारात्मकता अंधकार माड़ी आसे। मनीष भल मंद मध्य पार्थक्य भूली जाए। तेणु आमको सबुबले सकारात्मकता चिंताधारा रखा उचित। अनुभव मिलुवा गोटे शिक्षा 100 उपदेश ठारू अधिक मूल्यवान। जेपरी अग्नि केवल धुआं ही सृष्टि करे, सेहीपरि भूलरू केवल अनुताप जन्म निए, संतुष्ट नुहे। अर्जुन पचारिले, हे भगवान, यही मनुष्य एते पाप कौन पाई करुछि? भगवान हसिकी कहिले, हे अर्जुन, रजगुणरू उत्पन्न अनुचित इच्छा ही मनुष्य को पाप पथ को टाणी निए। मन रख, यही अनुचित इच्छा ही मनुष्यर सबुठारु बड़ शत्रु। तेणु अनुचित इच्छा को त्याग करदेवा ही ठीक। नईर गभीरता केते ताहा कूଳରେ बसी पचारिले किछि लाभ नाही। सेमिति केवल भल विचार पढ़िले जीवन बदली जाए नहीं। जदि सही ज्ञानर आनंद पाइबाकु चाहुचंती तेबे चिंतन और मनन द्वारा गभीर अर्थ को बुझिबाकु चेष्टा करंतु। सही भावना रे बुड़ी जांतु। निज भीतर को झांकी देखंतु। मन रखंतु, ज्ञान जेतेबेले अनुभूति रे परिणत हुए सेतेबेले ही आध्यात्मिक ज्ञानर प्रकृत आनंद मिलिथाए। केबे भी काहाकू भल भावे न जानी तांकू भूल बुझंतु नाही। मन रखंतु, प्रतिटी काम पछरे किछि ना किछि कारण थाए। होइतो से जहाँ करुछि ता पछरे किछि महत्व उद्देश्य थाई पारे। भूल बुझिबा पूर्व विचार और उद्देश्य को भल भाव जानी नबा ठीक। मनीष को चिन्हिबार समय नियंतु, किंतु भूल बुझिबार शीघ्रता करंतु नाही। गोटे छोट भूल बुझामुआ जीवन सारा पाई बड़ एक भ्रांत सृष्टि करे। आपण जेते भल कथा कहले मध्य किछि लोक सेतिरु खराब अर्थ बाहर करिवे, कारण सेमानकर दृष्टिकोण सेमिति। तेणु सेमानक विषय अधिक चिंता न करी निज कर्तव्य जारी रखिबा उचित। अन्यर भूल खोजिबा पूर्वरु निजे केते सचोट एवं केते ठीक सेटा थरे चिंता करिबा उचित। कहा आड़को आंगुठी उठाइबा पूर्वरु निज अंतरात्मा को थरे पचारिबा दरकार जे आमे निजे केते निर्मल एवं केते सत्यवादी। बेले बेले सत कथा कटु लागे, किंतु जीवन को सुंदर एवं शांतमय करि दिए। सरलता कहार दुर्बलता नुहे, बरं तांकर संस्कार। जड़े सरल मनीष को ठकिबा बा तांकर फायदा उठाइबा नीच मानसिकतार लक्षण। सरल मनीष को ठकिबा द्वारा कहीं चतुर हो जाए नहीं, बरं यह निजर नीच मानसिकता एवं चरित्रर दुर्बलता को दर्शाई थाए। जीवनर अर्थ केवल खुशी रहिबा नुहे, बरं निज अनुभूति जरिया किछि ना किछि शिखिबा। अनुभूति ही आमको जीवनर प्रकृत परिभाषा शिखाई थाए। जदि आपण काहाकू देखि भल बोली लागुछि तेबे भल आपण निजे, कारण भल देखिबार नजर आपणक पाखरे अछि। समस्तक भितर भलपण खोजिबा बा देखिबा यह एक बड़ गुण, एवं यही गुण केवल जड़े भल मनीष पाखरे थाए। आम मन जेमिति सेमितिका जिनस ही अन्य मानक ठारे आमे खोजि थाउ। श्रीकृष्ण कहती, जो मनुष्य सच्चा हृदय कौन सत्कार्य करे सही कार्य सफल हेउ बा न हेउ तार पुण्य निश्चित भाव में मिली थाए। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। पवित्र हृदय करा जाइथिबा सत्कार्य केबे भी वृथा जाए नहीं। आउ जे सही पुण्य प्राप्त करे से निज जीवन रे परम शांति एवं संतोष लाभ करे। महुमाछी जेमिति केवल फूलरू मिठा रस ही बाछि निए, ठीक सेमिति आमको मध्य प्रतिटी जिनस बा कथारू सकारात्मकता ग्रहण करने उचित एवं प्रतिटी परिस्थिति उचित पथ को बाछि नबा उचित। कपड़ा जेते सफा हेले मध्य पवन रे उड़ीथिबा धूली लगी ही जाए, सेमिति आपण जेते सफाई देले मध्य किछि लोक भूल ही बुझंती।
କଥା ତ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାହାର କରିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷୀଟିଏ ଖୁସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମାଟି ଘରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟି ଡରିଯାଏ। ବର୍ଷା ତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ। ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଠାରେ ହିଁ ଧର୍ମର ବାସ। କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କଥା ହୁଏ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କଥା ହୁଏ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସୁଖ ଛାଇ ପରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବାସ୍ତବରେ ଖୁସି ବାହାରେ କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଓ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସିର ମାର୍ଗ। ଯେଉଁଦିନ ମନରୁ କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଓ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେହିଦିନ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ମିଠା ଫଳ ଥାଏ, ଦୁନିଆ ସେହି ଗଛକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପଥର ମାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ବା ଦ୍ୱେଷ ବଶୀବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଧର୍ମ ଏବଂ ମାନବତାର ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତା'ର କେବେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅନୁଚିତ ଓ କୁମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ତା'ର ସଂସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ସେମିତି ଦେଖୁନାହୁଁ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି, ବରଂ ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ମନର ଚଷମାରେ ଦେଖିଥାଉ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିନିଏ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସଦାବେଳେ ଅମୃତମୟ ଏବଂ ଭଦ୍ର କଥା ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ମନର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଖରାପ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ଶବ୍ଦରେ ଗାଲିଗଲଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଏକ ଫୁଲ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେଥିରୁ ସୁଗନ୍ଧ ହିଁ ବିତରଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ପବିତ୍ର ମନରୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ କଥା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଅତି ସରଳ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ତ ସାଧୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ସଂସାରରେ ବାଣ୍ଟେ ମାନବିକତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ମଧୁ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ସେହିମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ ଶରୀରରେ କାହାରି ହିଂସା ନ କରିବା, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଭଳି ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଜୀବର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ, ତାକୁ ହିଁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସମୟ ଆସିଲେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପଦପଦବୀ ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଭଲ ମଣିଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା, ଧର୍ମ, ଲଜ୍ଜା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷମା ଥାଏ, ସେଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ। ଲଜ୍ଜାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିବେକ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ଦର୍ପଣ ଯଦି ମଇଳା ଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦାଗଯୁକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଯାହାର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ, ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସେହି ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖେ।